Okay, Assalamualaikum and hi semua. So in this video, basically kita akan discuss revision carbonic compound sahaja. Okay, so ada 3 soalan yang saya akan discuss. Tapi some of the question yang tahun 2018, 19 dengan 17, 18 ni, saya dah discuss dalam nota dulu, dalam notes. Okay, saya letak soalan try this tu kan. So, soalan-soalan yang saya dah discuss, saya tak akan discuss dekat sini lah. Alright, so let us start with PSPM 2019-20, question number 8. Okay, question number 8A, dia kata based on the following reaction scheme, draw the structural formula for QR dan S. Okay, dia minta produk lah, tiga-tiga ni. Okay, soalan yang macam ni agak betul lah, you are lucky because dia simple, dia tak ada susah sangat sebab actually at least dia tak guna ayat-ayat yang susah. Dia direct je kan. Tapi kalau kamu tak ingat juga reaction tu, then tak boleh jawab jugalah. Right, so for the structure here, first you have to draw lah structure tu structure apa. Okay, so kalau kita draw balik, this structure is actually CH3, CH2. Okay, bukan COH. Okay, not this one sebab kalau ini, carbon ni ada bond 2 je. Okay, so bila bond 2 je tak cukup. Okay, so tak boleh. So actually, dia adalah C double bond O attach dengan H. So baru cukup 4 bond. 1, 2, 3, 4. Alright. Okay, so this is carbonyl. Basically, ini adalah aldehyde lah. Okay, so aldehyde reacted dengan, kita start Q dulu. Okay, reacted dengan ini MgBr. Okay, hopefully ingat dah, ini adalah Grignard reagent. Dah banyak kali sangat dah kita jumpa kan. Okay, so this is Grignard reagent. And then dia akan menghasilkan apa? Kan kita belajar Grignard reagent reacted dengan aldehyde other than methanol, dia akan menghasilkan secondary alcohol. Okay. Alright, so saya pun draw lah structure dekat sini. Okay, so this is my answer. Okay, apa yang saya buat adalah first this double bond saya buka jadi single bond. Okay, saya buat macam ni, CH3, CH2, C, lepas tu double bond become single bond, bonded dengan apa, and then H yang dekat bawah tu sentiasa remain. Okay. So now ini dia akan bonded dengan yang Grignard reagent ni. Okay, so with the whole thing here, with the benzene ring. Okay, so saya pun draw lah benzene ring. And then O ni jadi OH sebab followed by hydrolysis. So dapatlah this structure. And when we check, this carbon is a secondary carbon. So that's mean betul lah produk kita adalah secondary alcohol. Okay, so that is the answer for Q. Alright, and then next one kita tengok R pula. Untuk R, dia reacted dengan HCN. Okay, saya tahu kalau saya tak bagilah kamu tulis directly HCN. You should write NaCN macam tu kan. Atau KCN, ethanol reflux tu. Tapi in exam, kalau dia tulis tak apa. Okay, faham-faham je. Okay. Tapi kita sebagai nak bagi jawapan tu, kita kena bagi jawapan yang tepat lah. Okay, so HCN basically kita masukkan H dan CN tu ke dalam structure tu sendiri. So, dekat sini kita akan buka this double bond become single bond because dia akan undergo addition reaction. So, H dengan CN tu mana? Okay, H dengan CN tu dekat sini. Ni H. Okay, terbesar sangat pula. Alright, so ini H, ini CN. Yang saya highlightkan kuning ni datang daripada HCN ni. Okay, so that is your R. And then next one S kita. S kita ini adalah reducing agent. Okay, so Lia, Nabiha, okay, adalah reducing agent. So, reducing agent is opposite to oxidizing agent lah. Okay, so kiranya ini aldehyde. Kalau aldehyde, ingat balik, okay, daripada primary alcohol, kalau kita oxidize, kita dapat aldehyde. Okay. So, kalau kita reduce pula, terbalik lah. Okay, kalau reduce, dia jadi terbalik, iaitu aldehyde akan jadi primary alcohol. So, S, we should expect primary alcohol. So, basically dekat C double bond OH tu, tukar jadi COH. And don't forget, kalau dah COH sini, dia kena ada 2 hidrogen lah, baru cukup carbon tu 4 bond. Okay, so that is your answer for S. Right, so next PSPM 2019-20 lagi tapi question number 8B. Right, so question ni dia kata compound T C4H8O form an orange precipitate dengan Brady's reagent. Okay, so saya pun buatlah C4H8O and then Brady's reagent dapat orange precipitate. And then treatment of T dengan alkaline iodine menghasilkan yellow precipitate. Okay, so T dengan iodine alkaline dapat yellow precipitate.
Lepas tu soalan kata explain the observation and draw the structural formula of T. Kiranya dia minta kita determine T. Okay, so keadaan yang macam ni simple je. First, kita kena faham lah apa function Brady's test, apa function test yang menggunakan iodine NaOH ni. Okay, so Brady's test function dia adalah to detect C double bond O functional group in aldehyde and ketone. Okay, so maksudnya kalau ada C double bond O, adalah orange precipitate tu. Okay, C double bond O dalam aldehyde ketone adalah orange precipitate. So maksudnya kita dah boleh figure out, oh okay, structure ni ada C double bond O. Okay, and dia sama ada, structure ni sama ada aldehyde or ketone lah. Okay, so kita dah dapat macam kecilkan scope kita. Okay, now dia kata this structure T ni kalau reacted dengan iodine NaOH. Okay, so iodine NaOH adalah reagent for iodoform test. Okay, so iodoform test nak buat apa? Nak test apa? Test for the presence of methyl carbonyl group. So, methyl carbonyl group macam mana? C double bond O attach dengan CH3. So, kiranya ada structure ni dalam T. Okay, so kalau ada C double bond O and then hujung dia ada CH3. Okay, ini dah 2 carbon. Maknanya dalam ni ada lagi 2 carbon. So, produk T kita sebenarnya bukan aldehyde lah. Dia adalah ketone. So, kita dah boleh rule out lagi. Oh, T adalah ketone, bukan aldehyde. Alright, so dia suruh kita explain the observation. So, kita explain lah. So, this is my answer. Saya cakap T is a ketone with a methyl carbonyl structure. Okay, so ini methyl carbonyl structure tu. Okay, so and this is my structure T. Okay, I should label this one. So, this is my T. Okay, so ini carbon, ini methyl saya. Ini carbonyl. So, inilah group yang kita panggil methyl carbonyl tu. Okay, so inilah yang bagi positive reaction dengan iodoform. And another 2 carbon lagi tu kena sambung lah sebab dia ada 4 carbon total. Okay, so ini adalah ketone. Right, so settle for question number 8B1. Okay, so next question 8B2. Dia kata ozonolysis of alkene U menghasilkan T. State the reagent used and suggest the alkene U. Okay, so saya pun sambunglah draft tadi. Okay, draft tadi dia kata alkene U undergo ozonolysis dapat T. Okay, so and the only product dia adalah T sahaja. So maksudnya ini alkene dekat sini, ozonolysis kan berlaku pembelahan dekat karbon-karbon double bond. So maksudnya karbon yang alkal sebelah kiri ni dengan sebelah kanan ni, dia adalah bilangan karbon dia sama lah. Sebab tu dia dapat hasilkan produk yang sama sahaja. Okay, so dekat sini alkene U saya adalah ini. Okay, so kenapa saya propose this one? Sebab first kita kena compare dengan T. T saya adalah 1, 2, 3, 4 carbon. Okay, and then carbon double bond O dia dekat sini. Okay, so 1, 2, 3. Lepas tu ini macam substituent dia lah sebenarnya. So 1, 2, 3 ada double bond lah asalnya. Okay, double bond ni break. Lepas tu kita gantikan dengan double bond O. Okay, so ini pun sama 1, 2, 3 and then ini double bond ni break jadi double bond O and dia ada methyl dekat sini. Okay, ini ada methyl. Ini pun ada methyl. Okay, so this is my structure U. And then soalan minta juga reagent yang digunakan. So, ozonolysis number 1 O3, number 2 zinc H2O ataupun kalau kamu tak nak tulis macam ni, kamu boleh tulis O3 followed by zinc H2O. Okay, so kena ada the word followed by tu. Sebab dia ada numbering. So, kalau nak tulis ayat, kena ada followed by. Right, so itu sahaja untuk question number 8. Okay, next adalah PSPM 2018-19. Question number 8A. Okay, ini agak rare sikit sebab soalan ni minta boiling point dan dia masukkan carbonyl compound dalam senarai ni. Okay, so kita tengok. First thing adalah dia bagi this structure here, LMN. Okay, from this structure, mungkin kamu akan kata, oh ini carboxylic acid. Yalah, betul lah carboxylic acid. Okay, and then maybe these two here, yang kiri kanan ni, kamu kata ini alkohol, ini pun alkohol. But actually, no, this is not alkohol. Yang L ni bukan alkohol. Ini alkohol. Okay, so ini adalah alkohol.
But this is not alcohol, but actually this one is a carbonyl structure. Okay, so macam mana nak tahu? Cuba tengok H dia cukup ke ni? C, lepas tu ada O, kalau OH lah katakan, lepas tu ada C, lepas tu baru 2 bond. Okay, so tak boleh. Ini carbonyl sebenarnya kalau kita draw balik. So CH3, CH2, CH2. Lepas tu C tu actually double bond O attach dengan H, baru carbon tu cukup 4 bond. Okay, so L adalah carbonyl, M adalah carboxylic acid, N memang betul lah dia adalah alkohol sebab dia ada 2 H kat sini. Okay, so kita dah tahu dah antara tiga ni apa benda, dia punya functional group dia. Okay, so sekarang kita nak susun in terms of increasing order boiling point. Okay, boiling point saya cakap dia depend on the intermolecular forces that exist between the compound kan. Okay, so intermolecular forces can be divided into two, hydrogen bonding ataupun van der Waals forces. Van der Waals forces terbahagi kepada dua pula. Dia ada dipole-dipole ataupun London forces. Okay. Right. So, dekat sini kita tengoklah yang mana ada hydrogen bond. Okay, carboxylic acid memang ada hydrogen bonding. Okay. Kita tahu alkohol ada hydrogen bonding sebab dia ada OH. Okay. And then this one, okay, ini dia ada C double bond O, tapi this O tak attach directly dengan H. Okay, syarat untuk form hydrogen bond, hopefully you can still remember, dia mesti ada handphone. Okay, that means dia kena ada H yang attach dengan F ataupun H yang attach dengan O, H attach dengan N, and then dia kena ada FON lagi. Okay, so kiranya syarat dia ini kena ada. Kita ada O for carbonyl, tapi kita tak ada O yang attached to H ni, kita tak ada. So, bila tak ada O yang attached to H, so this one dia tak boleh ada hydrogen bond lah. Dia hanya ada van der Waals forces. Okay, specifically nak van der Waals forces yang mana satu? Since dia actually carbonyl is a polar molecule, so dia adalah dipole-dipole forces. Okay, kalau nak spesifik lah. Alright, so kita dah tahu dah apa jenis intermolecular forces dan sepatutnya kita boleh buat susunan lah. So kita tahu van der Waals forces ni lah paling lemah compared to hydrogen bond. So maksudnya boiling point dia paling rendah lah. L boiling point yang paling rendah. So saya tulis kat sini. Ataupun since dia dah letak LMN, kita boleh letak L je terus. Okay, lagi jimat masa. Okay, and then this one antara hydrogen bonding yang dua ni pula yang mana lagi kuat? Okay, kita belajar hydrogen bonding dalam carboxylic acid lebih kuat. So, maksudnya M boiling point dia paling tinggi. And then N tengah-tengah lah. Alright, so kenapa kita kena explain? Alright, so first saya explain both M and N have a higher boiling point daripada L. Kiranya saya groupkan M dengan N, saya groupkan dia sekali sebab dia ada persamaan iaitu dua-dua ada hydrogen bonding. Ini sahaja yang ada van der Waals forces. Okay, so saya compare terus. Lepas tu sebab saya cakap they have hydrogen bonding, manakala L only has van der Waals forces, specifically dipole-dipole forces. So saya cakap lah van der Waals forces is weaker than hydrogen bonding. Okay, right, and then settle untuk L. Okay, tapi antara M dengan N pula sekarang. Okay, so M saya cakap ada higher boiling point daripada N disebabkan M is able to form dimer through hydrogen bonding. Okay, ini ayat yang saya cakap mesti ada kalau kamu explain about dimer dalam hydrogen bonding, kena guna ayat ni. Dia boleh form dimer through hydrogen bonding ataupun ada another sentence lagi yang dalam notes yang kamu boleh guna. Okay, right. So, bila kamu tulis dimer tu, semua orang dah faham lah. Okay, so boiling point dia akan lebih tinggi sebab bila dimer, the molecule tu lebih duduk dekat antara satu sama lain. So, hydrogen bonding dia lebih kuat. Okay, so itu sahaja explanation untuk question number 8A. Okay, next untuk 8B pula. Ini saya dah discuss dalam saya punya notes hari tu. So, please refer balik kepada notes tu lah. Okay, tapi ini jawapan saya akan share juga dengan kamu nanti. Alright, so next kita tengok PSPM 2017-18, question number 4A. Okay, soalan ni menarik juga. Dia bagi kamu satu structure alcohol 3-methyl 2-phenyl 2-butanol can be prepared from the reaction antara carbonyl dengan Grignard reagent. Lepas tu dia kata draw the structure and state the class of this alcohol. Okay, so kita pun daripada nama ni kita draw. Okay, parent dia adalah 4 carbon.
Ini parent dia, carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, and then at carbon 2 ada OH, at carbon 2 ada phenyl, phenyl tu maksudnya benzene ring as substituent, and then at carbon number 3 ada methyl. Okay, so this is my drawing, and then dia kata apa class of this alcohol. Class tu maksudnya primary ke secondary ke tertiary. Okay, so this OH bonded to this carbon yang bonded kepada 3 carbon, so maksudnya ini adalah tertiary alcohol. Itu sahaja untuk 4A1. Okay, next kita tengok 4A2 pula. Dia kata draw all possible pairs of carbonic compound dan grignard reagent yang boleh digunakan untuk menghasilkan 3-methyl-2-phenyl-2-butanol tadi. Okay, so this structure dah memang produk dia terhasil. Okay, tapi soalan ni minta apa possible combination antara carbonic dan grignard reagent yang boleh menghasilkan ini. Okay, so kalau soalan yang macam ni, kamu kena tahu dekat mana point di mana tempat bergabungnya carbonyl dan grignard tu. Okay, so saya kan kita selalu buat contoh lah, saya bagi kamu satu structure. Contoh this one is a ketone. Okay, ini ketone, and then saya bagi kamu satu structure which is CH3 MgBr sebagai dia punya grignard reagent. Okay, so kalau soalan bagi yang macam ni, kita ingat tak macam mana kita buat hari tu? Okay, saya ajar kamu first thing kita buka dulu double bond tu. Okay, double bond O become single bond and another bond which is this bond here. Okay, available for bonding dengan yang inilah grignard reagent ni. Okay, so CH3. So yang hijau ni datang daripada MgBr. Lepas tu sini O ni jadi apa? Since kita followed by hydrolysis, so dia akan jadi OH. Okay, so nampak tak dekat mana point dia bergabung tu? Dia bergabung dekat sini sebenarnya tadi kan? Okay, so kalau kita nak patah balik reaction tu, kita break lah this bond here. Okay, so sama juga konsep dekat sini. Okay, so sini OH kita dekat sini. So maksudnya carbonyl kita memang asalnya di sini. So C double bond O kita asal di sini. Okay, so possible combination, maybe kita punya structure tu break di sini. Maksudnya dia bercantum di sinilah pada awalnya. Maksudnya this whole thing here yang ada OH ni adalah carbonyl. Manakala yang benzene ring sahaja ni adalah grignard reagent. Boleh juga. Okay, boleh juga that combination. Okay, so dapatlah jawapan yang first saya buat ni. Okay, so ini grignard reagent, so saya tambah MgBr je ataupun MgCl boleh. Okay, and then this one ada bilangan dia, cuba tengok carbon dia. 1, 2, 3, 4, 5 carbon. So 1, 2, 3, 4, 5 carbon. And then where is the double bond O? Dekat sini. Okay, so dekat sini. Alright. Okay, so itu combination yang pertama. Sebab dia kata list all possible combination kan. Okay, so next. Kalau dia punya cleavage tu tak berlaku di sini, tapi dia berlaku dekat tempat lain. Okay, so kita tengok. Contoh berlaku di sini. Manalah tahu kan? Sini. So maksudnya sekarang this whole thing here yang ada OH ni adalah carbonyl. Okay, so inilah. So cuba kamu tengok benzene. Okay, ada benzene. And then ada 1, 2, 3, 4 carbon di luar benzene tu. Alright. Lepas tu C double bond O dia dekat sini. Okay. Alright, so ini adalah carbonyl, and then grignard reagent saya inilah CH3 dengan MgBr. Okay, so itu combination yang kedua. Yang ketiga possible-nya dekat sini. Okay, so sekarang kita break ini. Ini jadi grignard reagent, ini jadi carbonyl. Okay, so carbonyl saya sekarang ada benzene ring, ada double bond O, ada methyl. Inilah. Okay, and then this one bentuk macam ni, and then sambung dengan MgBr atau MgCl. So itu sahaja possible combination of carbonyl dan grignard reagent yang boleh menghasilkan this product here. Okay, so kena faham dekat mana tempat dia bersambung tu. Alright, so next one adalah question number 4B. Ini pun saya dah discuss dalam note saya, so boleh refer balik notes. Okay, so kalau kamu perasan chapter carbonyl, dia banyak keluar soalan yang dalam bentuk macam ni. Okay, so please make sure you can answer this kind of question. Okay, right, so saya rasa sampai sini sahaja revision carbonyl kita. So thank you semua, bye.